बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। शायद ही आपने पहले कभी ये पराठे बनाए हों। बिल्कुल नई रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। ना तो हमें आलू उबालने पड़ेंगे और ना ही उबाल कर छील कर मैश करने पड़ेंगे। सिंपल कच्चे आलू के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो बग़ैर टाइम ज़ाय के बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे आलू से पराठे बनाने की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त कच्चे आलू से पराठे हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय के बहुत ही ज़बरदस्त कच्चे आलू से पराठे बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। और इसके साथ में हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर लहसुन की चटनी। तो लहसुन की चटनी की रेसिपी भी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से बहुत ही झटपट से ये ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायकेदार और मज़ेदार कच्चे आलू से पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 2 अदद कच्चे आलू और साथ में हमने ले लिया है हरा धनिया। हरा धनिया के एक्स्ट्रा पत्ते और डंडियाँ निकालने के बाद इसे मैंने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद इसे इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे। धनिया हम तकरीबन ले लेंगे 1 कप के करीब हम धनिया ले लेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। धनिया की कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ ले ली है लहसुन की 5 से 6 जवें ले ली हैं और 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। और ये मेरे पास है कच्चे आलू। 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें मैंने छील लिया, अच्छे से धो लिया। धोने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। आलू की कटिंग करने के बाद यहाँ मेरे पास है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के हम 1 मिर्च में से 2 हिस्से करेंगे। तो तमाम चीज़ें चारों चीज़ें तैयार है, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और आलू। अब इसे हम जूसर के जग में डाल लेंगे। ये तमाम चीज़ें जूसर के जग में निकाल लेंगे। जूसर के जग में निकालने के बाद बहुत ही कम मसालों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। मसालों में ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे नमक 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक ले लेंगे। आटे में हम नमक नहीं डालेंगे, इसी में डाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लेने के बाद इसमें आधा गिलास पानी डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखें इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। आलू इसमें बिल्कुल जो है नज़र नहीं आ रहे। तो बस इसी मिक्सचर के साथ हम आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है वाइट आटा। ये आटा है, मैदा नहीं है, स्पेशल आटा है। अगर आप चाहें तो गंदम का कोई भी आप जो घर पर इस्तेमाल करते हो उसी आटे के साथ इसी तरीके से आटा गूंथ सकते हो। तो यहाँ मैंने ले लिया है स्पेशल आटा। यहाँ आटा मैंने ले लिया है तकरीबन 3 कप। 3 कप आटा ले लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर डालते हुए मैं ये आटा गूंथ लूँगी। थोड़ा थोड़ा डालते हुए गूंदेंगे ताकि तमाम मिक्सचर जो है हम इसमें डाल सकें। और आटा जो है हमने ऐसा गूंदना है कि ना तो सख्त हो ना ही नरम हो, जिसकी रोटियां हम बासानी तैयार कर सकें। ऐसा आटा हम इसका गूंद लेंगे। अगर मिक्सचर आपके पास ज़्यादा है तो आप आटा ज़्यादा ले लें। अगर मिक्सचर आपके पास कम है तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी डालकर भी इसे गूंद सकते हो। तो देखिए माशाल्लाह से तमाम मिक्सचर मैं इसमें लगा चुकी हूँ और इसे गूंद कर आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। देखिए आटा मैं गूंद चुकी हूँ बहुत ही आसानी के साथ, नॉर्मल जैसे कि आप आटा गूंदते हो बिल्कुल इसी तरीके से इस आलू के मिक्सचर का हम आटा गूंद लेंगे। ये पराठे आपने शायद नहीं बनाए होंगे लेकिन ये पराठे खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मसाले वाले और आलू वाले पराठे ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हो।
اگر آپ کو صبح میں جلدی ہے تو آپ یہ آٹا گوندھ کر رات میں فریز کر سکتے ہو اور صبح میں اٹھ کر اس کے پراٹھے جھٹ پٹ سے پراٹھے تیار کر سکتے ہو۔ جیسے کہ آپ نارمل پراٹھے تیار کرتے ہو بس اتنا ہی ٹائم لگے گا اس کے پراٹھے تیار کرنے میں۔ تو آٹا گوندھ کر میں اسے چھوڑ دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے۔ اتنی دیر میں تیار کر لوں گی لہسن کی چٹنی۔ ان پراٹھوں کے ساتھ لہسن کی چٹنی بنائیں، بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ تو یہاں میں نے لے لیے ہیں لہسن، 3 پوتھی میں نے لہسن لے لیے، ہلکی ہلکی ہری ڈنڈیوں کے ساتھ لہسن تھا، میں نے ڈنڈیاں اس کی نہیں کٹنگ کی اور ڈنڈیوں کے ساتھ ہی میں اس کی چٹنی تیار کروں گی۔ 1 مٹھی ہرا دھنیا ثابت لے لیں یا کٹا ہوا لے لیں۔ جگ میں ڈالنے کے بعد 2 ہری مرچیں لے لی ثابت، 2 ہری مرچیں، اور یہ میرے پاس ہے زیرہ، آدھا چائے کا چمچ اس میں زیرہ شامل کریں گے اور اس میں حسب ذائقہ نمک شامل کریں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے، تقریباً آدھا چائے کا چمچ۔ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کی ہم نے جوسر کے جگ میں چٹنی تیار کر لی۔ چٹنی کیونکہ زیادہ گاڑھی ہے تو اسے ہم چمچ کی مدد سے نکال لیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر کے ساتھ خوبصورت ہماری لہسن کی چٹنی تیار ہو چکی ہے۔ لہسن کی چٹنی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اسے آپ ضرور بنائیں۔ بنا کر آپ اسے گھر میں رکھیں، سالن وغیرہ کے ساتھ بھی آپ اسے لے سکتے ہو یا چاولوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہو۔ یہ چٹنی بہت ہی مزہ کرتی ہے۔ تو چٹنی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو 20 سے 25 منٹ گزر چکے ہیں اور آٹا ہمارا بالکل اب پکانے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے پراٹھے تیار کریں گے۔ پراٹھے بنانے کے لیے پہلے ہم اس کے پیڑے تیار کریں گے۔ پہلے گول پیڑے تیار کر لیں گے، جتنے ہمیں پراٹھے چاہیے ہوں گے اتنے ہی ہم گول پیڑے تیار کر لیں گے۔ یہاں پر میں بنانے والی ہوں 4 پراٹھے، کیونکہ مجھے اس ٹائم ضرورت ہے 4 پراٹھوں کی، تو میں 4 پراٹھے ہی بناؤں گی۔ باقی کا آٹا میں اسٹور کر لوں گی اور بعد میں اس کے پراٹھے بنا لوں گی۔ تو فی الحال میں 4 پراٹھے تیار کروں گی۔ 4 پراٹھے بنانے کے لیے یہاں میں نے لے لیا ہے پیڑے بنا لوں گی۔ گول پیڑے بنانے کے بعد اسے ہلکا ہلکا پریس کر کے اس پر خشک آٹا لگاتے ہوئے اس کی گول روٹی بیل لیں گے۔ روٹی ہم اس کی بیل چکے ہیں، اب اس پر لگا دیں گے گھی۔ پوری روٹی پر گھی اچھے سے لگا لیں گے۔ گھی لگانے کے بعد کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکور پراٹھے، اس کے لیے ہم اس کی دونوں سائڈ اس طریقے سے اوپر نیچے رکھیں گے اور اس طریقے سے فولڈنگ کرتے ہوئے اس کا چکور پراٹھا تیار کر لیں گے۔ تو یہ چکور پراٹھا ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ باقی کے بھی پیڑے ہم اسی طریقے سے چکور پراٹھا بنانے کے لیے تیار کر لیں گے۔ تمام پیڑے تیار کرنے کے بعد اسے ہم خشک آٹا لگاتے ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پہلے پریس کرتے ہوئے سائز میں بڑا کر لیں گے اور اسے بیل کر بڑے سائز کا پراٹھا تیار کریں گے۔ اس کے لیے اس کی بڑی روٹی تیار کریں گے، چکور روٹی۔ چکور پراٹھے کے لیے چکور ہم اسے بیل لیں گے اور توا چولہے پر میں رکھ چکی ہوں گرم ہونے کے لیے۔ اتنی دیر میں توا گرم ہو تو پراٹھے ہم بیل لیں گے۔ تو اسے میں توے پر ڈال دوں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ سائز میں بڑا ہو چکا ہے پراٹھا جو ہے۔ آپ چھوٹے بڑے سائز کا اپنی مرضی کے مطابق پراٹھا بنا سکتے ہو۔ دونوں سائڈ پر ہلکا ہلکا پکنے کے بعد ہم اس پر گھی لگا دیں گے۔ دونوں سائڈ پر جب پراٹھا ہلکا ہلکا سا پک جائے تو اس پر گھی لگا دیں گے۔ گھی لگانے کے بعد اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا خوبصورت سا ریڈ کلر آنے لگے، پراٹھے ہمارے کرسپی تیار ہوں۔ اتنی دیر تک ہم اسے پکائیں گے دونوں سائڈ سے۔ تو ماشاءاللہ سے پراٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور باقی کے پراٹھے بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔ جیسے ہی ایک سائڈ پر ہلکا سا کلر آ جائے تو سائڈ اس کی چینج کریں گے۔ تو دونوں سائڈ پر ہلکا سا کلر آنے کے بعد اس پر گھی لگا کر دونوں سائڈ سے ہم اچھا سا
रेड गोल्डन होने तक पकाएंगे, क्रिस्पी होने तक इसे हम पकाएंगे। कच्चे आलू से आप बहुत ही आसानी के साथ पराठे तैयार कर सकते हो। ये पराठे माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोगों को ये पराठे की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त जायकेदार पराठे तैयार होते हैं। तो माशाल्लाह से पराठा भी रेडी हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी के पराठे भी हम तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार जायकेदार पराठे हमारे, और इसके साथ लहसुन की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और खाने में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारे आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये आलू के पराठे तैयार होते हैं। तो मैं तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितने देखने में खूबसूरत और लेयर वाले पराठे तैयार हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू के पराठे मेरी रेसिपी से, और कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के बनाए हुए पराठे कैसे तैयार हुए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।